जय श्रीराम पिलामाने आज आसी जाइछि सप्तम श्रेणीर समर लर्निंग असाइनमेंट सामाजिक विज्ञान प्रश्न उत्तर गुड़िक ताहले चलो आमे डेरी न करी स्टार्ट करिबा। नंबर 1 रो क्वेश्चन कौन कहूछि। नंबर 1 मुक्तेश्वर महाविनायक कोणार्क मंदिर परी अन्य जेकोसी 3टी मंदिर विषय तथ्य संग्रह करी चित्र सह लेख। तुम्हें कौन कर पिलामाने चित्र गुड़िक तुम्हें कलेक्ट करिवो आउ से गुड़िक छापिबो तापरे से 3टी मंदिर विषय तुम्हें लेखिबो। प्रथमे मु पुरीर श्रीमंदिर विषय लेखिबाकु जाउछि। 1161 रे पुरी रे श्री जगन्नाथ मंदिर निर्माण कराइथिला। श्रीमंदिर पुरी जिल्ला रे अवस्थित। श्रीमंदिर रे जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा पूजा पाती। जगन्नाथ मंदिर उच्चता 66 मीटर। श्रीमंदिर चोड़गंग देव निर्माण करथिले। श्रीमंदिर पंचरथ शैली रे निर्माण करा जायछि। नेक्स्ट हेउछि आम द्वारिकानाथ मंदिर। द्वारिकानाथ मंदिर विषय चलो आमे किछि जानिबा। द्वारिकानाथ गुजरात जिल्ला रे अवस्थित। द्वारिकानाथ रे श्री कृष्ण पूजा पाती। द्वारिकानाथ मंदिर को जगत मंदिर मध्य कहा जाए। द्वारिकानाथ मंदिर 9000 वर्ष पुराणा अटे। पुराण रे वर्णित अछि प्रभु श्रीकृष्ण द्वारिका नगरी निर्माण करथिले एवं तांको इच्छा रे द्वारिका नगरी समुद्र रे लीन होई जाइथिला। आम भारतर चारिधाम मध्यरु द्वारिका धाम हेउछि अन्यतम। तापरे आसिला रामेश्वरम। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य रे अवस्थित। एठारे राज्य लिखिबो पिला माने जिल्ला हे जाइछि। रामेश्वरम मंदिर राजा मुथुरामलिंग सेतुपतिଙ୍କ द्वारा निर्मित होइथिला। रामेश्वरम मंदिर 15000 वर्ष पुराणा अटे। रामेश्वरम मंदिर रे भगवान शिव को पूजा करा जाए। माता सीता को लंकार रावण कबलरू रक्षा करबा पई प्रभु श्रीराम समुद्र मध्य एक सेतु बांधिथिले। सेतु बांधिबा आगरू प्रभु शिव को पूजा करथिले। सेही जगह को रामेश्वरम कहा जाए। नंबर 2 तुम अंचल रे प्राकृतिक विपर्यय आसिले तुमे कौन कौन प्रतीकात्मक पदक्षेप ग्रहण करिवो लेख। ताहले जदि आम अंचल प्राकृतिक विपर्यय आमे नेइछियो भूमिकंप। भूमिकंप कौन प्राकृतिक कारण जोगु पृथ्वी पृष्ठ रे सृष्टि होतबा कंपन को साधारणतः भूमिकंप कहा जाए। भूमिकंपर तीव्रता अधिक हेले एहा बहुल मात्रा रे धन जीवन क्षयक्षति घटाई थाए। भूमिकंपर रक्षा पाइबा पई उपाय गुड़िक हेला। विद्यालय बा घर भितरे थिले तुरंत खोला जगह को जीवा आवश्यक। भूमिकंप हेबार अनुभव कले टेबुल बा कोनोसी टाणुआ आसबाब पत्र तले लुचि जाओ। छात तथा कांथरे लागिथिबा जिनिस गुड़िक ठारू दूरे रुह। जदि बाहरे थिबो तेबे कोठा घर कांथ विद्युत तार ओ गछ इत्यादि ठारू दूरे रहिबा। नंबर 3 परिवेशर विभिन्न उपादान गुड़िक चित्र और रंग माध्यम रे दर्शाओ। ताहले तुमे कौन करबो पिला माने चित्र आंकिबो सेथरे रंग देबो। ताहले देखो उपादान गुड़िक कौन कौन आमे जानिबा। आम चतुर्पार्श्व रे आमे देखुथिबा विभिन्न जीवजंतु वृक्ष और मनुष्य जाति को नहीं परिवेश गठित होइथाए। परिवेशर उपादान गुड़िक कौन कौन जैविक उपादान आउ अजैव जैव उपादान आउ अजैव उपादान। अजैव उपादान रे कौन कौन जाउछि आउ जैव उपादान रे कौन कौन जाउछि चलो आमे जानिबा। अजैव उपादान हेला आलोक मृत्तिका आउ जल। जैव उपादान हेला उद्भिद आउ प्राणी। आमे आउ टिके भलो भाबरे जानिबा। चलो देखिबा भलो भाबरे चित्र देखिकी आउ टिके जानिबो कौन कौन रहिछि हमर जैव आउ अजैव उपादान। देखो एई चित्रटी पिला माने अजैव उपादान आउ जैव उपादान भलो भाबरे अछि। नंबर 4 तुम अंचल रे थिबा जे कोनोसी 5टी दर्शनीय स्थान विषय रे तथ्य संग्रह करी लेख। ताले 5टी दर्शनीय स्थान चलो आमे जानिबा कौन कौन। दर्शनीय स्थान मध्यरु सर्वप्रथमे पुरी को मु लिखिछि तापरे कपिलास। पुरी होछि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर। एहा पुरी जिल्ला रे अवस्थित। एहार बेलाभूमि अत्यंत मनोरम। 2 नंबर अछि कपिलास ढेंकानाल जिल्ला रे अवस्थित। एठारे पहाड़ उपरे थिबा शिव मंदिर ओ झरणा दर्शकों को आकर्षित करिथाए। 3 नंबर हेला सातपड़ा पुरी जिल्ला रे अवस्थित। डॉल्फिन पाई सातपड़ा संरक्षण केंद्र प्रसिद्ध।
ନମ୍ବର 4ରେ ଅଛି ହରିଶଙ୍କର। ଏହା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିର ସହ ଏହାର ଝରଣା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟିଲୋ। ଏହା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରରେ ନୀଳମାଧବ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ଜୀବନ ତୁଳନା କରି ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମ ଆଉ ସହର ଭିତରେ ଅନେକ ତଫାତ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଗାଁରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ କମ୍ କିନ୍ତୁ ସହରରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଅଧିକ। ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ କୃଷି ପଶୁପାଳନ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାର କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସହରରେ ଲୋକମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଜଳ ମୃତ୍ତିକା ମିଳିନଥାଏ। ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗମନାଗମନର ଅଧିକ ସୁବିଧା ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସହରରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗମନାଗମନ ଇତ୍ୟାଦିର ଅଧିକ ସୁବିଧା ଥାଏ। ଗାଁରେ ଲୋକ ପରସ୍ପରକୁ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସହରରେ ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ କମ୍ ତଫାତ ଥାଏ। ନମ୍ବର 6 ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର 2 ଜଣ ନୂତନ ଶିଳ୍ପୀର ନାମ ଲେଖ ଓ ସେ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର 2 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଲୁ ମାଝୀ। ସେ ବିନା ତାଲିମରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପକାନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାହାଘର ପାଇଁ କାନ୍ଥବାଡ଼ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୂଜାବ୍ରତ ସମୟରେ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ କଳା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି। 2 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ତାଲିମରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ତୁମ ଗାଁ କିମ୍ବା ସହରର କୌଣସି ପୁରାତନ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କାହାଣୀ ତିଆରି କର। ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ଏକ ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ବିଷୟରେ ଏକ କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖୁଛି। ମୋ ଗାଁରେ ଏକ ପୁରାତନ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ସେଠାରେ ଲୋକେ ବୃଦ୍ଧ ଗଛ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେହି ଗଛ ତଳରେ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧମାନେ ବସି ଗପ କହୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିଭରା ପରିବେଶ ଥିଲା। ମୋର ଜେଜେବାପା କହୁଥିଲେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଥିଲା ଗାଁର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଠଶାଳା। ସେଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଗଛ ତଳରେ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ଓ ଐକ୍ୟର ଘର। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଗଛ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି। ଲୋକମାନେ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗପ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ ହେଲା। ତଥାପି ଗଛ ତଳେ ଘଟିଛି ଅନେକ ଘଟଣା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା, ବିବାହ ସମୟରେ ଗହଳି ହୋଇ ବସିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଖେଳିବା। ଏହି ବର୍ଷ ଗାଁର ଲୋକେ ମିଶି ସେଇ ଗଛ ତଳକୁ ପୁନଃ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଏକ ଛୋଟ ଗାଁର ସଭାଗୃହ ତିଆରି କଲେ ଓ ସେଠି ପୁଣି ଗପ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବୃଦ୍ଧ ଗଛତଳ ଏକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଗାଁର ସ୍ମୃତି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।